Hi, good afternoon. O, naanapod mi dire, o. Nangaon na pod mi. Naka-Travis na pod mi, o. Hello. O, Travis na pod kay. Agkong sa ganito, ne? O, panang, o, ag-monetize na to, o. Halo-halo na po din, Travis, o. Siopaw, o. Kainan na. Boss, unsa na, boss? Unsa lami anak, boss? Matamis, boss. Me, Jod. Matamis. Matamis, oh. Kaon rong person. Gutom kay person. Nakapal, ilisod pod. Naatay sakyanan mo. Di ta kakaon. Ay, ang sukli. Mune, trabaho na ako ni mo dong, no? Ang sukli. O karon, ang sukli, mune siya. Maniwang bago ni. Mga tao bisag na aning bukid. Pa-deliver magkaon. Kain. Makita mo niyo pagi? Itag pa maagi. Oy, halo-halo. Away pa sa away. Ano na naman din kay. Oh, sige. Ag kabalo ka unsa anak gikan ag sukli na. Sukli sa car. 7,000 jud mo. Wow, thank you. Thank you kay Mama Rina Welcome and welcome. Palibre. Thank you for watching and God bless all. Bye.